एडिसे आमचायो हामक्राय खालायनायनि रोंनक रगनो इंलिश मीडियम स्लामनानि गामि आमचायो हामक्राय खालायनायनि बागै सिक्ला सिक्लि रगनो कसरां खालाय तिसाननानि साफ सुथरा खालायनायनि गामि आमचाय रग अबाहायरो सामं बतांतै लुकोथम पान्दा खालायजाका मान्दाय एडिसे विलेज गासिया पारावो आयन पितिते तिप्रा मथा कथावै कासिया पान्दा संसा जाखा पान्दाव सिक्ला सलातै सिक्लि बुरै सामं तांनाय बदल लंनि रांबाय अक्रा याकसु तै नायखलनाय बदल खाजाका पान्दाव मानजाका तिप्रा मथा टिटि एडिसे हापांनि आचुकफां जगदीश देबबर्मा Mandai ANPD ni kasku Oshim Deburma, Yasu kasku Ranu Deburma, tei tipra motane adong Bidan Deburma akosong. ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকারি কর্মচারীর রিমাইয়া ফানো এডিসিনি কর্মচারীর বেতন বাড়ি রেনাই অকক সাউইচং লাখালাই ত্রিপুরা সরং থানি বুট নাইয়া চংতাকালাই শিকলা বেকার যুবক লেখায় কোলপালিয়া বাইক মেশিন মিটিং টিটিং যেখানে সেখানে বোমাগ্রানি বুমুং তুই বোমাগ্রানো পৈতো থাঙै বেকার যুবক রক যে ফাইমানি নরক নচং 36 মাস সিগাं বিজেপি রক যে কগ্রিমানি বেকার রকনো মাগানা স্মার্টফোন বাগনাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বাগনাই মকক রুই তাকালাই বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মতবাই আইএনপিটি এডিসিও ক্ষমতা ফাইয়া তাকালাই বরিচুক বুড়া হাজার কাইসা বাটা মানাই রকনো চং মকক সায়া এডিসিও ক্ষমতা ফাইকে 3 বছর সিগাं 2000 নানি কক চংতাই 1000 বাড়ি উই 3000 খাইনাই মকক সাউই চং তাকালাই বুবাগ্রা নং বুট বসানিয়া বুবাগ্রানি মথা ত্রিপুরা মতবাই আইএনপিটি ক্ষমতাও ফাইয়া তাকালে ক্ষমতা ফাইমানি কাইসা নকক সাল কিসা সিগাं ত্রিপুরা হাসতেব কাইসা রাজনীতি বদল ত্রিপুরাসা শিকলা রগ্ন ত্রিপুরাসা বরক রগ্ন কাইসা দাবি ত্রিপুরালেন তুবনাই হিনে কক রুই ক্ষমতা ফাইয়ে 36 মাস এমএলএ রক মন্ত্রী রক বিধানসভা ও দিল্লি ও কক থাইছে কোন ত্রিপুরালেন কক সায়া অবন জলি জায়গায় বেকার যুবক 36 মাস সিগাं যারা বিজেপি বা আইপিএফ তুল ক্ষমতা তুবলাই বরং টেবিসা টান আউট খাইয়ে বুবাগ্রানো বিশ্বাস খাই সাকা বরফ তুবই মায়া খাই মায়া বরফ তাই তুবই মালিয়া তুবই মালাই বুবাগ্রা বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মথা তাই ওর কথালা যাক তাই বাকি বিজয় রাংখলনি আইএনপিটি দল অব তুবই মানাই চং কক রিমানি চং বিধানসভার নির্বাচনও থাঙ্গিয়া লোকসভা নির্বাচনও থাঙ্গিয়া ত্রিপুরাও রাজ্য সরকার বিজেপি আইপিএফ টি জোট বিধানসভা ও বিল তিসা হচ্ছেন বিল পাস খাইয়ে মাংলা লোকসভা হচ্ছেন বিল তিসে মাংলা তবে মকক ঠিক গ্রেটার ত্রিপুরালেন অবনি ব্যাখ্যা অনেক তঙ্গ হাইপন সিং যে বুঝবানি ত্রিপুরালেন গ্রেটার ত্রিপুরালেন এডিসি এলাকানো সীমিতই অব হংকে ত্রিপুরালেন চিনি কক হংকাই এডিসি এলাকানি ফাতারো তঙ্গাই গোবাংমা ত্রিপুরাসা পারা ব্রিগদাস কামি অরচিনি দেববর্মা বাই রূপিনী বাই ইয়াং নিনি চিন্তারাম কবরা ইয়াং প্রাক্তন মন্ত্রী অবিরাম দেববর্মানি পারা অবতাবক বই এডিসি এলাকানি ফাতারো ত্রিপুরালেন কালাই থাঙ্কাই দাবি এঙ্গই থাঙ্কাই বরক চিনি বিসিংহ খবজা গেলাক বরক ত্রিপুরাসা বই শাসন খাইজা গেলাক অবরংল মা খবলাই চিনি জিরানিয়া ব্লকনি ওজে মাখুমাই কোপরা ত্রিপুরাসা এলাকা বিনাপানি ত্রিপুরাসা এলাকা বরংলব মা খবলাই দুর্গা চৌধুরী 100% চিনি বরক বরক বই এডিসিনি ফাতারো নন্দনগর জোড়া আমতি হাই যত ত্রিপুরাসা এলাকা নতিয়ে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মা খাইনা হিনে जों दाबि तिसावै এবং संगरनो कग्रेखा जों जदि एडिसिओ क्षमता फाइमानखाय एडिसिनि पहिला अधिवेशन ग्रेटार त्रिपुरालेन बिल तिसावै दिल्लीनि थानि जों प्रस्ताव पाठकनाय दाक्ति दाक्ति ग्रेटार त्रिपुरालेन नांथम हनै अबनि बागै 28 तारिख एप्रिल 19 तारिख चेयरमैन सीएम चंलायमानि परे 20 तारिख
CM song semai tangka executive committee ni tai baki 7 jona member chini semai tangka 28 tarik April poila edisini rajyoni hinkai montri sabha edisi hinkai executive committee siddhanto khlaika je edisini executive committee siddhanto nahaka poila अधिवेशननो Greater Tripura Land bill kanai bill pass khai chin Delhi pathaknai aboni bagai sisin taklai inga kono thangi abo jotoni bagai no orte bo sajaka সমস্ত ত্রিপুরা পারা তঙ্গানি কোন বদল রক কারো সুযোগ মানে থাইফলক ফাং কক বড় বাই ভিলেজ কমিটি না রেখা ওরা আরি ভিলেজ কমিটি না রেখা বড় নব হামবাই এডিসি এলাকানি যত কামি যত তৃষা যত বুমুং কক বড় বাই তঙ্গানি যত তৃষা কক বড় বাই এডিসি এলাকানি বুমুং ঠিকানা সেন ফিরে গুরুত্ব নাই অভাব সিদ্ধান্ত না হাঁকা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত তিনি রোমান স্ক্রিবাই তিনি কক বরকন চালু তঙ্গনো তঙ্গ ইংরাজি বেচেন তিনি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি নানি এদিসিনি অবশ্যই সিদ্ধান্ত না হারকা চুং নুখা তাহার বুখরা তাবুক যুগ পরিবর্তন মানে পড়ে তিনি আমালো ইংলিশ মিডিয়াম তংখানো তিনি মা বাবু সং ইংলিশ মিডিয়ামত পড়িনে মতো ক্ষমতা করে একদিকে ক্ষমতা করে আরেকদিকে চেতনা কিসা কম চেতনা তো কম তংফানো जों जे परिमाणी अबबाय ताबुनि परिमाणी फेर थांका ताबुक जेकुनु चरानि बुआ बुफा बुसारकनो नार्सारि परिनाम उचुंजागो नार्सारि परिनानि गुरुत्वपूर्ण अबचों वानसुगि मानखा नार्सारि परिमाणी परे केजी 1 केजी 2 इंग्लिश मीडियम परिवै बुसानो अ हायंगो जतने से गरं जतने से सिनायके सना मुचुंगो যত বড় ক্ষমতা এক জ্ঞান কাছা কাছা চড়াই নার্সারি পড়িনানি গোবাং বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম নিনি সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম ফানো যে খরচ চালক মাইয়া বনি বাগৈ जों नुखा ताबुक एडिसि एलाकानि स्कुल प्राइमारि स्कुल लोगो मास्टार बो खरबुरै मास्टार छात्र बो कुनु जागाओ जों नुकबानि खरताम खरबुरैनि थाखा ताम बागै जत्तनो नार्सारि परिबायो चीनी स्वशासित जिला परिषद सरकार गठन खाइमांखा जतन त्रिपुरा हास्टेव हम ददम ताब चलिजाक बसकाम ताइबो चीनी संग्राम दङो चीनी जे विलेज कमिटी रक जारा ताब चंगनाय रक एकदम क्लीन एकदम क्लियर भाबे जत्त चीनी आमचाइनि बरक बाय गाहाम हनजानो बागै और जेहेतु और चीनी विलेज कमिटी जारा चेयरमैन दंनाय अथवा मेम्बर दंनाय आं कयना मुचुङो যতন চিনি যে ভিলেজ কমিউনিটি যে সমস্ত যে সামুং খাইমানি একদম ক্লিয়ার ভাবে জনসাধারণ পুষুক রেনানোর বাগৈ আং নরং থানচা বদন হইতে আং আবেদন নিবেদন খাইযাব অমনি সাথে সাথে চিনি সামুং গাওমা দংখ তাবো চিনি সামুং পায়াখ চিনি আন্দোলন তাবো দংখ কর্মসূচি দংখ ইনি যে অর বরি বদল অথবা চলা বদল যে খাজানাय রক গাইसिया प्राइमारि कमिटी जे खाजानाय रक आं कयना मुचुङ पार्टीनि जे निदेश आदेश माने वै जों मा चलिनाय पार्टीनि जे दागिमुं जे रिंखाय जतन मा थांनाय मा हिमनाय इनभल्व मा खायनाय जों तिनि सारा त्रिपुरा हास्ते जों गना दङ हेजामरा ब्लक साइड रक लिंक एकदम क्लियर खाय दङ दा परिचय खाय दङ जों मता वान संनाय चिनि जे मानदाय आदि ब्रन बिसितै दारा ताबो बा चिनि बाजार अफिसा नंगरां दङनि अथवा चिनि जे लामा रक जे नंगरां दङनि अमनो जों परिष्कार परिच्छन्न खायै बाहाय जों मुक्त खायमानो परिवेश दूषण दमनि जों बाय मुक्त खायमानो बसकानो जों कर्मसूचि नाहार दङ अरबा जतन तिनि जे फाइनार आनि सिगलार अथवा जा बोरि बदल दङर जतन सालता जों डेट बांखाय जों क्लीन एकदम क्लियर खाय परिष्कार खायनाय बागै आं दंनो आवेदन निवेदन खायजाबो खाजानि तावक ताय बुकजों तिनि जे बुबगरान जे नेतृत्व इमांनि जे मुक्तां खायनायनि दंनाय रङ आं मुक्तां खायनाय हई दंनाय रङ आं कयना मुचुङो तिनि बुबगरान जे मुक्तां न इमांनो जे मुक्तां खायनायनि जों ताबो समाय तांजाक तिनि जे ताबुनि जे एडिसि प्रशासन समय तांजाक नरक जतन खानाबायखेना यूट्यूब हयतो सुरु खायनि जत्त चैनल न खाय दंखाना तिनि तिनि सेम रक जे समय ताङो दङ जे सामुं तांजे बके दङ न जों बाहायके जों क्लियर बागे जों सामुं खायनो अमरता बसकान नाहार दङ खाजानि तावताय बुसां आं आरो साना मुचुङो तिनि जे सरकार जों फाइमान मास खायसे जों गायखौ समय तांमनि जों अरै परै तांनाय जे
Oste by Oste जों सामुं थाखाय जोंनि सामुं साखिया सोंनाय गासै भिलेज कमिटियाव कोनो हयहरा दंयाबो सामुं गाहाम खायनाय आं न'नो निदेश आदेश रोजाबो ताइबा आं सानामु जोङो जोंनि जे एम जे सिदांत नाहाका त्रिपुरा हास्टेयाव ताबु जे रुंनग्रग जे ताबु बांला मिडियाम दंमोनि लाई थांनाय जे जोंनि जे सरकार बामफ्रम सरकार থেকে শুরু খাই আর তাবু বিজি आईपीएस सरकार चालांखा बसकांगो अमो जे सामुं जे तांजे दंमोनि जे बांला जे ताबु खाय दंमोनि अमनो इंग्लिश मीडियम त्रिपुरा हास्टे गने एडिसी एलाकान जे समस्त चिनि जे रुंनरबा इंग्लिश मीडियम खायनोबो समय तांजाबा एक सिद्धांत नाका अमनि बिसं ताइबो दङो चिनि जे पुलिस प्रशासन बागै चलाव थांनाय एक बेतन मत थांनाय नेमाय ब्रा एक बिल पास खायजाक चिनि तै गाहाम नंना नांनाय लामा गाहाम तंना नांनाय चिनि जे स्वास्थ्य चिनि परिसेवा डाक्टर गाहाम तंना नांनाय ए समस्त सिद्धांत नाहारै ताबो चिनि जे एम सीएम रबातो चेनमाराव सिद्धांत खाय दङो खाजानि ताहकता बुतन चिनि जे एडिसी प्रशासन जों अष्ट बसखां आउ थांबा सामुं खायनाय बागै चाइतुक दङ अम बागै दरखन खादु नांना कक्रै आरा तिनि जे समायतन कमिटि जंगना उस्त्रं बाबे जों ताइबो जों बसखां आगु मा थांनाय अम बागै आं नंनो आवेदन निबोजन फाय आं ताइ बिसि बारा कक्साया पास थाइका अबो सिमिया ताबुक जों पास अंखा ताकसि चिनि सांतेबो बांजाक तान बागै हिंके सिनि जतन ताकसिनि पब्लिक जों पब्लिक डिमान्ड बागै जों तिनि सरकार फायके अन बागै सिनि ताबुक तेबो सामुं बांजाक अन बागै सिनि लिडार नां कोनि तेबो जों आगि चिनि बरफ करै जों बसकांनि लाइ थांनाय सिपिन आमालगो गोबां सामुं तांजाग्या आबरक जेतनो पब्लिक साजे एङैनो आईपीएस सरकार खलाय अब हायकेनो जों तिनि आईपीएस सरकारनोबो साजे एङै जों तिनि सिनि पब्लिक रक गोबां मा बिखुङै गोबां मा बुंनि सामुं साजे एङैनो जोङो तिनि त्रिपुरा मथा ताइ एमपी दिनोबो जों सुजुगमान और मगे जों ताबुक गोबां मा सामुं खायजे जों बबो सामुं खायजेगा आ सामुं जों सिवो आ सामुं बबो हंकै चिनि डेभलपमेन्ट चिनि स्कुल चिनि हस्पिटल गोबां मा खेती सामुं खायजेन आरो गोबां मा दै हर करै चिनि सामुं अबनो स्टेप के जों सामुं तांनाय आ सामुं बिसिन दिखेनो चिनि त्रिपुरा दफारनि सामुंनो जों स्टेप थांकै चिनि बसकांगो ग्रेटर टिबेलेन्ड आबो सारे साथे अब हायकेनो जों सामुं थांनाय गोबां मा चिनि सामुं तांजनाय दङ आ सामुं बसकांगो दंखो आ सामुं फेया चिनि ताबुक जों जरा कमनि बागै जों खालायमायाखो आउन बागै बाक्सा गोबां मा कल खायलेयो तम दारा बदै सामुं तम बाहाय अब हायकेनो कल सकोय हायबनो चिनि गोबां मा सामुं बसकांगो तंसिन से सेंजायखो जा जों आसु खयो जानजे फटो सुइज मानखो आउन बागै कुनु सामुं ब्लक लेभेल हयते पंचायत लेभेल हयते कुनु चिनि सामुं सकोय आउन बागै पाब्लिक गोबां मा किसे खा कय दंमोन आउन बागै नरक खा कयवै जों ताकसे नासिं लायनाय चिनि सामुं जे तांनाय रक तांनाय कुनु खाता बायदि नरक जानि जा मानथाय जानो माननाय जों बसकांगो जों ताबो कयनि नुबै सपायजाक दङ खुतुं रकनि बागै गोबां मा टक रकनि बागै जों चिनि जुनाल चेम्बर जों थांगा आरो मालायखा गोबां मा अफिसाव जों थांनायखा गोबां मा बुंनि सामुं खायजे गोबां मा दं जों ताबाबो सुजुग मानखा जों सामुं खायना बागै आउन बागै जों जतनो साक थालायनाय आ सामुं खायना बागै तिनि अपान्दाव आमचनि अक्रासरायनि सिमि चेंगै सिक्ला सालाय रबो कुथुमा नुजाखा कताल हापां कताल फानतै ताबुक त्रिपुरा मथा खलाव अंकुरे सामुं तांगै तंग हदा हामकारनि सामुंगो एमडीसी नि सिमि चेंगै ईएम रक सुदुनो खलाव अंकुरे सामुं तांमा नुमाबाय खासरांजाक नुनाय सिनाय लुकुर